باش خوندەکارنۆ ئیرۆ ئەمێ وانەیە سێیەم ji beşa sêyem ji pirtûka bîrkarî ya refê pênc bistînin. Waneya me ya îro li ser qetandin û yekgirtinê ye ew jî girêdayî komîkan. Me komîk birin, me nas kir bê komîk çi ne, me nas kir bê endam çi ne, me nas kir cûreyê komîkan çi ne. Îro jî em ê li ser qetandin û yekgirtinê biaxivin. Di dema got di komîk li cem me hebin, timî endamên hevbeş hene û endamên nehevbeş. Yani wek mînak ez ê ji we bêjim komîka A û komîka B li cem me heye. Mînak heger komîka A heger A yeksan emî endamê deynin heft û sê û çar û heşt. Heft û sê û çar û heşt bin. Ev endamê komîka A ne. û komîka B çend endamê hene? Hek komîka B yeksan sê û heşt û pênc û du û yek. Em ê deynin sê û heşt û pênc û du û yek. Di komîk li cem me hene komîka A û komîka B û endamên hevbeş hene. Em dibînin heşt heye li vir û heşt li vir jî heye. Sisê li vir heye û sisê li vir heye. Ka em ê van her du komîka bi awayê şemma çêkin, bi awayê vin ji bo em nas bikin bêhtir bi me re xuya bike. Ev komîka A'yê. Ev komîka A'yê. Endamê komîka A çi ne? Me got endamê wê heft û sê, heft û sê û çar û heşt. û çar û heşt. Em ê sê jî nêzik deynin. Ev komîka A'yê. Em ê komîka B jî bi awayê şema birsimînin. Ev komîka B'yê. Dema em li komîka B binerin û endamê wê bixwînin em ê bimînin ku sisê û heşt di komîka B jî dihene. Ji ber wilo em ê sisê û heşt jî rajênî û tev lî komîka B bikin. Li cem me derket endamê komîka B sisê û heşt û pênc û du û yek. û pênc û du û yek. Em dibînin xwendekarno ku di komîk hene û di endamê hevbeş di navbera wan de hene. Ji ber vê yekê ev endamê hevbeş em ji war dibêjin çi? Qetandin. Qetandin çi ye? Komîka endamên hevbeş. Yani û sembola wê jî ev e. Ev A qetandinî B ye. Sisê û heşt jî A qetandinî B ye. Ev sembola qetandinê ye. Me nas kir ku qetandin çi ye? Qetandina di komîka dema em bêjin A qetandinî B yani endamên hevbeş tenê em ê rajênîn. Endamên hevbeş. Em digihêjin ku qetandin ew endamên hevbeş ên di komîka. Endamên hevbeş ên di komîka. Em ê bêjin qetandin pênasa wê deynin. Komîka endamên hevbeş. Qetandin çi ye? Komîka endamên hevbeş. Ev pênasa qetandinê ye. Ev pênasa qetandinê ye. û sembola qetandinê sembola wê em ê deynin. Sembola wê çi ye? Ev e. Ev sembola qetandinê ye. Ji ber vê yekê dema em deynin A qetandinî B wê li cem me bersiv ya jî encam A qetandinî
با يكسان أمي چي دينين؟ أمي أندامين هفبشتني دينين جبربو أمبيجن كومكا أندامين هفبش أندامين هفبش چنه؟ سي وحيشت سي وحيشت أف چيه؟ أف قطاندني با جمع د أندام دركتن د أندامين هفبش أمي ميناكك دنشي چاره سر بكن جبو أم بيتر قطاندني فين بكن ميناكا دجوا أمي بيجن هجر كومكا ما يكسان كامي كومكا ما أندامي ناس بكن دا وبا وفا وآ دا با فا أف كومكا آي بقولين كومكا ماي و كومكا سا يكسان أندامي سا وبا وجا أندامي سا چنه با جا ديسا الجمع خوندكارنو دي كوميك هنه كوميكا ما اندامي وي دا با فا كوميكا سا اندامي وي با جا امي بآواي شما برسمينش بو امناس بكن قطاندن اوان چاواي امي كوميكا ما وسا بآواي شما چيكن اف كوميكا ماي كوميكا ما چه اندامي وينه؟ اندامي وي دا وبا وفا وآ دا وبا وفا وآ ما كوميكا ما بآواي شما چيكر أمي أنا هرم كوميكا سا كوميكا ساجي مي بآواي شما چيكر كو اندامين د اندامين هفبش هن وبا وبا دساجي بهي أمي سال دورا وباجي بقرن أف كوميكا سا كوميكا سا أندامك بيجي جير هي جا أنا كامي ناس بكن چاوا سا قطاندني ما مي چاوا ناس بكن سا قطاندني ما چيه أمي الشمايا الجير بنرن أمي ناس بكن قطاندن مقول چنه اندامين هفبش أو قطاندنه اندامي هفبش أميوان هل بجيرن أف اندامين هفبش أو قطاندنا ما وسان شو چن الجمع وبا جمع اندامين هفبش وبا بشتي ما اندامي قطاندنا سا وما درخستكو د اندامن امي دينن وكو سا قطاندن ما يكسان با هروها ما قطاندني سا يكساني وبا يعني خوندكارنو دما ام ناس بكن حردو اندامن هفبش چنه وبانه حردو اندامي هفبش وبا جمع دركتن چه ام بيجن ما قطاندن سا وباي وچه ام بيجن سا قطاندني ما وباي يعني يكساني هبن نبرمداني سا قطاندن ما با وما قطاندني سا يكسان وبا ام دقهيشن كو ما قطاندن سا يكساني سا قطاندن ما امي بنفيسينن جو أزبيجن ما قطاندني سا هج نرخي حردوكا وبابه معناوين يكسانن ما قطاندن سا يكساني سا قطاندني ما يعني وكو أزبيجن چه أزبيجن ددو هفداني بينج چيه ده وبينج هفداني ددو ديسا ده يعني چه أزبيجن ددو هفداني بينج وچه أزبيجن بينج هفداني ددو يعني هردو هفدانان ده انجام ماوي دردكه ده الفيدك يجي چه از بيجم ما قطاندن سا و چه از بيجم سا قطاندن ما وكهوه لفر ام دقهيشن كول
قطاندن هف جهيرة وكو هفدان بكار آنينك هف جهيرة هروها قطاندن شي هف جهيرة أمي دينن أم دقهيجن كو قطاندن شي قطاندن هف جهيرة قطاندن هف جهيرة شبركو ام كارن جهيوان بقهرن يعني از بيجم سي هفداني چار دوازدهي و چار هفداني سي ديسا جي دوازدهي جبرولو هفدان هف جهيرة لجمع وكويجي قطاندنا كومكان هف جهيرة بشتي محد وميناكي خو چارة سركرن ومناسكر كو قطاندنا دنافبرا كومكان ده چي كومكا اندامين هفبش يعني كومكا اندامين هفبش يعني تشتي هفبش دنافبرا حرد وكومكان ده صنبولا ويجي امي حرد وكومكي خو دينه بدين قطاندني با واندامي هفبش تاني امي راجيني قطاندني امي هرن ميناكا ميناكا سسيا خونده كارنو دماكو اندامي هفبش تنه بندنا برادكم كاده امي چي بكن دما كو امي ميناكا سسيا ديني دماكو ام دي كومكا تشيكن ام دي كومكا تشيكن جمنا بيوان جا وفا جا وفا اف كومكك وأف كومكك حريك الحالي وي جاء اندامي وي يك وسسي جاء اندامي وي جمع يك وسي وفا اندامي وي جمع چنه فا اندامي وي جمع چار و بينج و شش چار بينج و شش بهجر جاء وفا دكومك بن هجر جاء وفا دكومك بن واندامي وانشي ديارن اميوم اواي ليستشي دينن هجر جا يكسان يك والسيبة و فا يكسان چار بينج شش ب ام جا قطاندن فا ببينن ام جا قطاندن فا ببينن چيش ما خوستنه جا قطاندني فا افج ما خوستنه ماگو قطاندن چیه ماگو قطاندن اندامن هفبش اندامن هفبش اندامي كود هر دو كومكا هبن فيدري ام اندامن هفبش نابينن دما تو اندامن هفبش تنه بندنا براد كومكان ده ام داتينن كومكا فالا امي بيجن جا قطاندني فا يكسان چه امي دينن كومكا فالا اف صنبولا فاي يعني كومكا فالا يعني تو اندامي هفبش تنن بفي اواي ما قطاندن خلاص كر خونده كارنو امي هرن يقرتني الجمع يقرتنا كومكا تشيه يقرتنا كومكا يعني اندامن هفبش ونهفبش امي فينا ساوى ابن بيسينا كومكا اندامن هفبش ونهفبش كومكا اندامن هفبش ونهفبش اف بيناسا يقرتن يعني اشتيف ذا ام اي هفبشتني راجني امي همو انداما راجني صنبولا ويتشيه صنبولا يقرتني أبا صنبولا يقرتني بجوردي مقو صنبولا
قطاندني ببني دي سمبولا يقرتني بريوي بجور دي كأمي ميناكي كي جارة سر بكن شبوكو أم يقرتني جي بيتر ناس بكن الجمع دكومك هنا يكجي دا ويكجي ها أمي وان بنفيسيني ميناك هجر دا هجر دا يكسان چبن اندامي كومكا دا چنه امي وان دينن يك وچار وحفت ونه وبنج يك وچار وحفت ونه وبنج ام بهنوك جبير ناكن تميد نافبرا اندامين كومكي ده او كومكا چه كومكا ددوا كومكا ها وها يكسان امي اندامي ويجي دينن كومكا ها يك وبنج وددو وسسي يك بنج دو وسي بهنوكي وان دينن هجر أبد كومك الجمع هبن أم چه ببينن أم دا يقرتني فا ببينن أم دا يقرتني فا ببينن أمي چاوا ببينن أمي كومكين خواب آواي شما چيكين أمي كومكين خواب آواي شما أمي كومكا دا أف كومكا داية كومكا دا چجمع هاي يك و بنج يك و چار يك و چار و حفت و نه و بنج و حفت و نه و بنج اف كومكا داي امي ورن كومكا ها اندامي ويجبو ناس بكن يك و بنج و دو سي يك و بنج دكومكا هاجي داي اف قطان دناوية اف يك و بنج دي هي اف كومكا ها اندامي ويني دن چنه اندامي ويني دن ايماي دو و سسي امي وانجي دين دو و سسي اف حردو كومكي ما دا و كومكا ها مديتكو اندامين هفشت نافبرا وانده يك لفر هي و يك لفر جي هي و بينج و بينج لفر هي و بينج لفر هي يك و بينج دبن اندامين هفبش يك و بينج دبن چه دبن اندامين هفبش افايا چي اف يقرتني لي دما ام ببوني اف قطاندني دما ام يقرتني بخوازن ام يقرتني بخوازن امي اندامين هفبش و نهفبش قشتكي راجيني اندامين هفبش و نهفبش امي قشتكي راجيني افايا قشتك بهبر دبتش دبت دا يقرتني ها دا يقرتني ها امي دينن دا يقرتني ها يكسان چن اندامين هفبش و نهفبش يعني امي قشتكا جبريف تدينن يك چار بينج حفت نه دو سسي اف يقرتنا هردو كومكانن ما يقرتن جيناس كرخون دكارنا ما قو يقرتن او اندامين هفبش ونهفبش يعني ام همو انداما راجيني صنبولا يقرتني بر بجور بيه وصنبولا قطاندني بر بنيبيه قطاندن اندامي هفبش تنيج مر لازمن ويقرتن اندامين هفبش ونهفبش يشتكي ام راجيني امين هاب هبر خوندكارنو ميناكا كي چار سر بكن امي ميناكا كي دپرتو كي ده دروپلا شيست و سسيان ده امي بهبر بكن ميناكا كهي نچار سر كري امي چار سر بكن دروپلا شيست و سسيان ده ميناكا حري داوي ميناكا ددوا لجمع بدكومك هن و با امي وان وك برتوكي شيكن ميناكا ددوا
دروبلا شيست وسسيان ديه دبيجي ام قطاندن و يقرتنا ببينن اف كوميكا آي و اف كوميكا بايه اندامي كوميكا آ چنه اندامي كوميكا آ 0 4 9 1 اندامي كوميكا ب 5 و ددونه چشمه خواستن خونده کارنو جمع یگرتن و قطاندن آوان خواستن امی دست بکی قطاندنی چیکن میبیجن قطاندنی با یکسان مگو قطاندن چیه؟ اندامین هفبشتنی اف اندامین هفبشتنی بینج و ددونه کومکا باشی دهنه و کومکا آشی دهنه هر دو کومکا دهنه امی دینن بینج و ددو امی ورن یگرتنی درخن یگرتنی با یکسان چیه؟ همو اندامین هفبش و نهفبش بینجی هیه و ددو و 0 و 4 و 9 و 1 اف قطاندن و یگرتنه ده میناکی دهنه اوشی قطاندن و یگرتنه دخوازن خونده کارنو ده چار كوميكن هاد دو بهفدور هوني علاقة وان بهفره درخينن أبايا جور كاري مالية مناسكر چاوا أمي قطاندني درخينن أندامي هفبشتني وصنبولاي ببني بيه ومناسكر چاوا أمي يقرتني درخينن أندامي هفبش ونهفبش وصنبولاي بجور بيه أنا أمي هرن هنداري خونده كارنو أم جيان هنداري أمي هنداري وانا يا قطاندن و يقرتني جي چاره سر بكن هنداري دروبلا شيست و چاران دا دست بيدكا الجمع هن كوميك هنه أمي وان چاره سر بكن شمر دانين كوميكا 6 كوميكا كو اندامي 6 و 5 و 4 قطاندني كوميكا اندامي وي 4 و 3 أمي دما داني بن قطاندن أمي راجن اندامين هفبشتني إيه هفبشتني چيه؟ جمع 4 لفر هي و 4 لفر هي اندامي هفبش 4 ثانية أمي دينن 4 دي خناف دي كمان قاعدة إنه اف كوميكر بس اندامي وي 4 ثانية الجمع دي كوميك هنا حفت اندامي حفت و 5 و 6 و 1 قطاندني حفت و 5 و ددو قطاندن يعني اندامي هفبشتني اندامي هفبشتني جمع 5 حفت و 5 لفرجي حفت و 5 هي لفر يك و 6 هي لفر دتنية أمي دينن حفت و 5 أف اندامين هفبشن 4 قطاندني سسي يقرتني 4 سسي يقرتني 4 ماغو يقرتن آبري بجور ده چيه؟ اندامين هفبش و نهفبش اندامين هفبش و نهفبش يعني سي و 4 يعني اندام قشتكا أمي راجيني الجمع كوميكا 5 و 1 يقرتني 1 و 6 دما يقرتني بخوازن اندامي هفبش و نهفبش الجمع 5 هي ميدينن الجمع 1 هي أمي دينن 1 ديسا هي أم داناينن شبر ام جارك دن داناينن شبر گو دوباره کرن دکو مکاده چینابه دکو مکاده دوباره کرن چینابه خونده کارنو افشی تایبتمندیه گش تایبتمندیه کو مکایه کو هشمارا دوباره کنی ام جارك تری داتینن ام یکی دینن و سسیجی اویه گرتنن کومکا 11 و 5 و 5 و 22 و 4 قطاندني 5 و 2 و 1 أمي بنرن قطاندن يعني إيه هفبشتني دناف براوان دي چه اندام هنه بريك و 2 و 5 دناف براوان هذا تننه أمي دينن كومكا فالا و صنبولاوي فاي كومكا فالا يعني قطاندن اندامين هفبش دناف براوان دي تنيه كومكا فالا إذا ما اندام تنبن أم صنبولا فاي داتينن يعني كومكا فالا 1 و 2 و 3 اف كوميك الجمع هي 1 و 2 و 3 قطاندني فاي چيه فاي يعني تشتكتني يعني كوميك فالا يبي اندامه
اف كومك قطاندني وي ته اندامي هفبشتن يعني دي ساميدين فاي يعني كومك قطاندني فاي شبرقو ته اندامي هفبشتن الجمع كومك دوازده وسسي وددو يقرتني دوازده وددو ويك يقرتن يعني اندامي هفبش ونهفبش امي قشادين جمع دوازده هي وسسي وددو مداني الفر دوازده ديسا هي ام دوباره ناكن ددو هي ام دوباره ناكن يك هي امي دين الفر كوميكا شش وچار ويك يقرتني فاي ماقو يقرتن اندامي هفبش ونهفبش الجم فاي تشتكتنية امي اندامي خوني نهفبش دين شنو شش وچار ويك اف برسایەکێ بۆ خوێندەکارنەوە مە چارەسەر کرد گشتێک دنابەرە قەتاندن و یەکگرتنا کۆمکان دەین. ئەمێ وەرن پرسا خۆنی ددووە پرسا ددووە خوێندەکارنەوە چی دبێژە ژمەر دی کۆمک دانینە ئا و بە دبێژن چ دبێ قەتاندنا کۆمکا ئا و بە ببینن قەتاندنا کۆمکا ئا و بە یعنی ئەندامین هەف بەش ئەمێ ڕاژێنی چیه؟ یک و هفته یک و هفته اف كوميكا قطعندنا بباري امي ورن لفيدكي ديسا دي كوميك جمردانين اللي اندامي وان جودانه ديسا قطعندنا وباج ما خوستنه يعني قطعندنا وان اندامين هبش امي راجيني تشي جمد الدوية اندامي هبش جمد الدو تانية أفجي ددوية كوميكا قطعندنا وبا برسا سسيا خوندكارنو دروبلا بينجي دروبلا شيستو بينجاده برسا سسياشي وقت برسا ددوائي همان ميناكن همان برسا لي هو اندام تاني جودانه اشبر في يكي افجمو كاري مالي خوندكارنو هوني برسا سسيا چاره سر بكن وقت برسا ددوائي همان ريبازه شوار لسر راهينان ببن امي ورن پرسا چارا دروپلا شيست و پنجاده پرسا چارا چد بيجا خوندكارنو شمر سي كومك دانيني كومكا اندامي وي چار نه صفر حيش و كومكا با اندامي وي صفر دو يك حيش و كومكا جا او شي اندامي وي سي صفر حيش چش ما خوستنه دو طلبش ما خوستنه دست بيكي دپرتوكي دانينه بآواي فن ياشي بآواي شما كوميكين خوان حرسيكا برسمينن بآواي شما دما ام الاندامي وان بنارن بلي كو ام برسمينن امي ببينن كو اندامي هفبش هنه لفر صفر هي ولفر حيشت هي دي كوميكا بعد صفر هي وحيشت هي ودكومكا جاد الصفر هي وحيشت هي لي اندامين دن ايدن اي ماي نهبشن امي سي كومكا بآواي شما تشيكن كو صفر وحيشت دحرس يا دهبن امي كومكا دسبيكي امي في آواي كومكا تشيكن كومكا اندامي ويمي تشيكن صفر وحيشت وچار ونه صفر حيشت وصفر اندام دشي هني چار ونه نه وچار امي ورن كوميكا با جمع صفر وحيشت ديد هي امي صفر وحيشت شي راجيني و ددو ويكشي امي دينن او جي اندامي وين ددو ويك امي ورن كومكا سسيا جا او جي صفر وحيشت ديد هي امي راجن صفر وحيشت واندامك دن شي جير هي سسي امي ويجي دينن سي اف كومك بهفره سسي وصفر وحيشت اف نافي وي جاي واف كومك بهفره اكو اندامي وي صفر وحيشت وددو ويك اف كومكا باي
هون دبين خونده كارنو و كوميكا مال جمع اف. تمام. چشما خواستنه يقرتني قطاندني با قطاندني جا يعني امي قطاندني با تنابرا دكا بانا كاده و قطاندني جا درخن امي دسبيكي بعوضينن امي اجديفلا امي اجديفلا چه دينن چار امي كومك اخو دينن چار و نه و صفر و حيشت قطاندن با اجديفلا با امي دينن چه صفر و دو و يك و حيشت افجي كومكا باي ما داخست اندامي وي و با داخست اندامي وي لي و با دنافر دكا وانا قادن امي كفانا كيوان شي بقرن اف حر دو جروب اندا قطاندني جا چيه سسي و صفر و حيشت هون دبينن خونده كارنو چاوا معوضا ما قطاندني با داني ب آواي اندامي وان قطاندني با و دنافر دكا وانا قادن و قطاندني جا امي ناس بكن انا قطاندني با يعني اندامي هفبش امي راجن هفبش صفر و حيشت صفر و حيشت قطاندني با چيه امي دسبيكي جكوانكا داخنش برگو پیشهی جکوانکا رئی دبیر کاری ده پیشهی جکوانکا رئی صفر و حيشت قطاندني جا چيه صفر دو ببورينن سسي واي جا سسي و صفر و حيشت طيب صفر حيشت قطاندني سسي صفر حيشت چي الجمع بر يكسان اندامي هف بش ميراجيني جمع دتكذ صفر و حيشت الجمع خويا كر خوانده كارنو كو اندامي هف بش دنا برا حرسي كو مقانده صفر و حيشت دركت دما كو اف دي اندام جمع دركتن دنا برا سي كو مقانده وما جحرسيا انجامك راهشتي كوانك شي هنه ما تشتي دنافرا كوانك الحالي وان داخس وقطاندن جا الحالي داخس داوي انجام ما يقدر كت وكا آواي شما خونده كارنو بشتي ما طلبات سبيكي ما جار سركر امي ورن طلبات دوا چجما خوستنه يقرتني قطاندني با قطاندني جا دنافرا دكوانك هاد امي ويشي جار سر بكن امي داخل نجمع قطاندني با قطاندني جا لي في جاري با قطاندني جا دنافرا دكوانك هادي امي داخل چي جمع نه چهار نه صفر حيشت قطاندني با الجمع چي صفر دو يك حيشت قطاندني سسي صفر حيشت و با قطاندني جا دنافرا دكوانك هادي اف با و جاي معوضان خونده كارنو اف كوميكا و اف كوميكا باي و اف كوميكا جاي لي جا و با دنافرا دكوانك هادن امي ورن درخينن امي دينن امي وكوي دينن قطاندن اف كومك قطاندني بي كومكي يعني اندامي هفبش چنه صفر و حيشتن يكسان لفر كوميكا قطاندني صفر و حيشت يعني چار و نه صفر و حيشت قطاندني صفر و حيشت تجمع اندامي هفبش صفر و حيشت درت كذا ام دقهيجن كو دما قطاندني با قطاندني جا و با دنابرا دكوانك آدبه
و قطاندنی با قطاندنی جا و با و جاد نابرا دکوانه کاده به لهر دو جاراده لجمع 0 و 8 انجام درکت لفر 0 و 8 و لفر 0 و 8 ام دگهیشن کو قطاندن کار آنینه که یک گرتیه قطاندن کار آنینه که یک گرتیه قطاندن یک گرتیه قطاندن یک گرتیه ویدری ام کوانه کال خود دینن انجام نای گوهرتن و دپرتوکی دخونده کارنو پرسا پینجاشی وک پرسا چارایی به همان ریوازی لینا قطاندن یک گرتن شو خوستنه افجیب جمع کاری مالیه جمع دپرس چیبون کاری مالی پرساسیا و آچارا جرو پلا 6 و 5 وانا یامد ویدری بداوید بخونده کارنو باز شبو تماشا کرنی و هم ببینن دخیر و خوشیده